চোপড়ার সোনাপুরে হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশ নিলেন বহু ভক্ত। হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া ব্লকের সোনাপুরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করল সোনাপুর হনুমান মন্দির কমিটি। বৃহস্পতিবার রাতে মন্দিরে পুজো অর্চনার মধ্যে দিয়েই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর শুক্রবার দুপুরে প্রতি বছরের মতো এবছর একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি সোনাপুর বাজারের হনুমান মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে সোনাপুর বাজার পরিক্রমা করে জাতীয় সড়ক হয়ে পুনরায় মন্দির প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। শোভাযাত্রায় বহু মহিলা সহ স্থানীয় ভক্ত ও বাসিন্দারা অংশগ্রহণ করেন। ঢাকঢোল ও ধর্মীয় সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে গোটা এলাকা উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। শোভাযাত্রা শেষে উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে খিচুড়ি প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয় মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে। এদিকে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে গোটা শোভাযাত্রা জুড়ে পুলিশের কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। सोनापुर बाजार में हनुमान जी का मंदिर है। इसमें कल पूर्णिमा का दिन बड़ी धूमधाम से भगवान की पूजा हुई थी। दिन में सुंदरकांड का पाठ महिलाओं ने किया था। आज सुबह शोभा यात्रा निकली थी। सोनापुर बाजार से बस स्टैंड होते हुए पीडब्ल्यूडी होते हुए हम अभी मंदिर में पधारे हैं। यहाँ पे मंदिर में खिचड़ी का प्रसाद बांटा जा रहा है और बाबा के यहाँ जो सवामनी का प्रसाद चढ़ाया गया था वो बांटा जा रहा है। फिर शाम को 5 बजे हवन होगा। संध्या 7 बजे से सिलीगुड़ी से आए हुए कीर्तन करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हमारे पूजा का प्रोग्राम समाप्त होगा। क्या बताना चाहेंगे, हर साल आप लोग इस तरह से रैली निकालते हैं, रैली में कितना समर्थन मिला आपको? हर साल से इस बार हम लोग रैली में 200 से 250 आदमी अधिक मिले हैं और सभी लोग आए हैं रैली में। महिलाएं भी बहुत आई है, माताएं बहुत आई है। हम लोग बहुत खुशी है मंदिर कमेटी। मेरा नाम नरेश लड्ढा। আমাদের কালকে হনুমান জন্মোৎসব হয়ে গেছে। 31 বছর ধরে আমরা করতেছি এখানে 1996 থেকে। কালকে আমাদের পূজা হয়েছে সকালে, সারাদিন সুন্দরকাণ্ড পাঠ হয়েছে। আজকে সকালে আমরা পুজো দিয়ে তারপরে শোভাযাত্রা বার করছি। এখন 4টার সময় হোমযজ্ঞ হবে। 8টার সময় কীর্তন থেকে শিলিগুড়ি থেকে আগত কীর্তন মণ্ডলী দ্বারা কীর্তন হবে। খুব ভালো লাগে। আমাদের পুরো সমাজ, পুরো গ্রাম থেকে আমরা সহযোগ পাই, সব তরফে পয়সার দিক দিয়েও পাই, লোকজনেরও পাই। খুব ভালো লাগে, খুব সময় হয়, মানে বলা যায় না এত লোক আসে আমাদের এখানে। महेश कुमार अग्रवाल। महेश कुमार अग्रवाल। हमें हट जाएगा। हम लोगों ने हमारे सीनियर के साथ बहुत ही योगदान मिलाया है। हम लोगों ने शाम को कीर्तन का व्यवस्था है। कल हम लोगों का हनुमान जयंती हो चुका था। आज जैसे हम लोगों का रैली था और अभी शोभा यात्रा था। अभी हम लोगों का शाम को हवन है। रात को हम लोगों का कीर्तन रखा गया है हमारे क्लब की तरफ से। सिलीगुड़ी से जो आएंगे इससे बेहतर करने का हम लोगों का प्रयास रहेगा। दीपक कुमार यादव।